В какой бы мы ситуации ни находились, сложной ситуации, так как мы стали чадами Божьими через имя Христа, мы должны быть смелыми. Потому что та борьба, которую мы должны провести, она уже выиграна через Иисуса Христа. Поэтому мы не должны проходить через нее в страданиях. Потому что Иисус Христос лично прошел через все раны, страдания. И сейчас находится вместе с нами Иммануил. Именем Иисуса Христа были разрешены проклятия греха и смерти. Дьявол, он всегда обманывает, поэтому мы не должны обманываться. И тогда мы сможем быть отважными. Поэтому в Бытие 3:15 семя жены именем Иисуса Христа мы должны наступать на голову сатаны. Это тот, кто не обманывается, и он всегда будет побеждать. Сегодня люди, которые закончили духовную семинарию, религиозные люди, они говорят, что мы должны жить что мы должны постоянно должны жаловаться и что-то просить, но мы должны жить, ухватившись за Бытие 3:15. Потому что если мы будем жить постоянно, жаловаться и просить, то мы же получим вред. И к нам придут трудности. Потому что на самом деле изначально до того, как человек согрешил, к нему пришло вранье, ложь. Это написано в Бытие 3:1. Что там говорится? Из всех диких зверей, которых создал Бог, самым хитрым был змей. Он спросил женщину: «Правда ли Бог сказал, не ешьте ни с какого дерева в саду?» Это уже было вранье. 동산의 모든 나무의 열매를 네가 다 먹고 하나만 하지 말라고 했습니다. 이렇게 사람에게 먼저 거짓말이 들어와 버린 거예요. Он уже изначально обманул. И получив эту ложь, человек начал действовать.
거기에 대한 결과가 И какой результат? 창세기 3장 7절입니다. Бытие, 3 глава, 7 стих. 눈은 밝아졌지요. Открылись их 선악을 глаза. 알게 됐지요. Они поняли, 하나님의 자리에 자기가 что есть 앉아버렸지요. добро, а что есть зло. 그러니 И стали как сами 그 사람은 어떻게 되겠습니까? на место Бога. 7절에 나와 있습니다. 7 стих. 사람을 들여다보는 이상한 눈이 생겼어요. У них открылись глаза, которые могут видеть людей. 이상해졌어요. В общем, они стали странными. 자기들이 벗은 뭐요? Они поняли, что они наги. 벗은 줄을 알게 됐어요. 그들의 눈은 어떻게 됐어요? 사람을 들여다보는. Их открылись глаза, с помощью которых они могут смотреть на людей. 그래서 사람을 이제는 집착하게 되고 사람에게 대한 열등감을 Поэтому 갖게 начали 되고 зависеть от 사람에게 людей. 시험과 Появилась зависть. 뭐 책임 전가하고 핑계 대는 이런 Начали оправдываться, перекладывать ответственность на других людей. 7절 열어보세요. 계속. 그래서 결국은 И что в результате? 무화과나무 잎을 엮어서 Они шили себе 사람들이 повязки из листьев 자기를 инжира, 가리는 일을 해요. чтобы прикрыть себя. 끊임없이 인간은 가면을 쓰며 살기를 원하는 겁니다. Поэтому человек постоянно хочет прикрыться и надеть маску. 그래서 결국은 고린도후서 В результате 14절에 광명한 천사로 자기를 가장하여 그렇게 돼 있습니다. 2 Коринфянам 11:14. 이젠 사탄이 여러분에게 가면을 쓰게 만들어 버렸어요. Впрочем, это неудивительно, если сам сатана принимает вид ангела света. 만들어 버렸어요. 이제는 여러분들이 그놈의 꼭두각시로 살게 만들어 버렸어요. Он делает так, чтобы мы стали его как бы слугами. 지금 그래서 사람 상태가 Поэтому состояние человека, 서로 죽이고 они друг друга убивают, отнимают, 멸망시키고 그래서 уничтожают друг друга. Поэтому пришла эпоха бедствий, 알 수 없는 전쟁과 бедность, 알수 없는 이념 싸움을 하고 있는 겁니다. 골로새서 2장 4절의 말씀이 뭐라고 표현합니다. что написано Колоссянам 내가 이것을 2:4. 말하면 아무도 교묘한 말로 «Я говорю вам об этом, 너희를 속이지 чтобы 못하게 никто не смог обмануть вас вкрадчивыми словами». 5 стих. 이는 내가 육신으로는 «Пусть меня 떠나 и нет 있으나 с вами физически, 심령으로는 но 너희와 духом я 함께 с вами, 너희가 и меня 질서 있게 радует 행함과 ваша сплоченность 그리스도를 믿는 и ваша твердая вера 너희 믿음이 во 그러한 Христа». 것을 기쁨 봅니다. 인간이 고상한 삶을 살으라고 하는 그 말에 미혹당하지 Мы не должны обманываться, когда говорят, чтобы человек жил постоянно, 인간은 절대 просил, жаловался. 여자의 우선 메시아 그리스도라는 이름으로 뱀의 Человек 머리를 должен жить 밟는 именем Иисуса Христа, наступая на голову сатаны, используя духовную борьбу, и тогда он будет побеждать. 성경 속에 있는 몇 가지 여러분이 내용을 한 번만 찾아보세요. Давайте посмотрим, что написано еще в Писании. Мы должны найти несколько пунктов. 이 땅에 왜 재앙이 찾아오고 Почему пришли бедствия на эту землю? 여기에 대한 답이 없으면 Если у нас не будет ответа 그 в этом, 사람은 복음을 이해하지 못하고 то это означает, 교회당을 왔다 갔다 하는 человек просто ходит в церковь, но не понимает Евангелие. 왜 사람들은 무속과 점술과 점쟁이들에게 미혹을 당하고 Почему 그들의 люди 말을 обманываются, они 이용한 слушают слова 마음이 гадалок, шаманов,
그들이 시키는 대로 открывают свою 해야만 душу и 뭔가 делают то, что они скажут. 안정된 삶을 И 갖고 думают, 갖고 что 사는지 그걸 여러분이 알아야 됩니다. их будущее застраховано. 왜 무속과 점술이 난무하고 많은 사람들이 점을 보러 돌아다닙니까? Почему они ходят к гадалкам и шаманам, чтобы им погадали? 이 땅에는 네피림 시대가 열렸다라는 거. Потому что открылась эпоха Нефилим 완전 в этой земле, на этой 종교 земле. 시스템 속에 귀신 들림을 가지고 큰 용사들이 정사와 권세와 어둠의 주관자들이 지금 장악하고 있다라는 겁니다. Это означает, что темные силы сейчас господствуют на этой земле. 그래서 Поэтому 우상이 가득하고 много 종교 идолов, 시대로 전락했다. много религии. 예루살렘 성전은 우상입니다. Собор в Израиле — это 그래서 돌아남지 идол, 않고 다 무너지게 될 것이다. поэтому оно разрушится. 예수님의 하신 말씀이 Это то, что сказал Иисус. 70년 후에 로마 디도 장군을 통해서 Он сказал это. 완벽하게 예루살렘 성전은 무너져 И 버렸습니다. после 70 лет разрушился храм в Израиле. 예수님이 하신 그 우상의 건물들을 지금 전 세계는 교회당을 지어놓고 지금 또 교회당을 팔아먹는 이런 어처구니 없는 삶을 교회가 하고 있는 겁니다. Сейчас церкви что делают? Они строят здания, но в итоге потом их продают. 누가복음 17장 21절에 바로 하나님의 나라는 여기 있다 저기 있다 하는 것이 아니라 От Луки 예수 17:21. 그리스도의 생명이 있는 곳에는 그곳에 있느니라. Никто не сможет сказать, вот оно здесь или оно там, потому что Божье Царство среди вас. 그리스도를 영접한 자들에게는 Тот, кто примет 바로 Иисуса Христа, 그 속에 있음이니라. то тогда Иисус Христос будет пребывать в нем. 고린도전서 3장 16절에 1 너희가 Коринфянам 드디어 하나님의 3:16. 성전과 하나님의 성령이 거하는 전이 된 것이다. Разве вы не знаете, что вы имеете храм Божий и что в вас живет Дух Божий? 보라 처녀가 아들을 낳을 것이요 그 이름을 Посмотри, 임마누엘이라 하라. 이는 하나님이 Дева во 우리와 чреве родит 함께 сына, 하심이니라. и нарекут ему имя Иммануил, что означает Бог вместе 하나님의 с 아들 нами. 예수 그리스도를 통하여 삼 저주가 Бог 해결된 через Иисуса 자들에게는 Христа 성령이 함께 разрушил 하시고 너를 성령 проклятие смерти. 성전 삼아 주시고 음부의 권세가 너를 이기지 못하게 할 것이며 네가 Поставил 그리스도의 이름으로 천국의 열쇠를 церковь на 갖게 될 крепости 것이라고 말씀하는 것입니다. и дал нам ключи от Царства Небесного. 창조주 하나님은 Творец 하나님의 Бог 아들 예수 그리스도를 이 땅에 우리 대신 죽으라고 Он 보내신 것입니다. отправил Иисуса Христа, чтобы Он лично вместо нас умер. 우리가 받아야 될 상처와 증오와 Все раны, 그 분열 страдания, 이런 것들이 인간 которые мы должны были 때문에 получить, 그것을 없애주시려고 바로 이 땅에 для того, чтобы разрушить это, избавить нас от нее, от этого. 십자가라는 죽음을 통해서 Иисус Христос был 버리신 것입니다. распят на кресте и пострадал за нас. 그래서 Поэтому, 그 그리스도를 네 몸에 받아들이면 то есть, если мы примем Иисуса Христа в свое сердце, тогда 용서 못할 Бог будет вместе с нами, Иммануилом. 배려할 배려심이 넘치게 И, конечно же, нет 되고 причины 사랑하게 되고 того, чтобы мы не любили других 하나님의 людей, 계획으로 볼 수 있는 영적인 потому что 눈이 мы сможем 열린다는 것입니다. на все смотреть, видя Божий план. 그런데 교회는 어떻습니까? Но посмотрите на церкви, что там 사람 происходит. 장사하고 땅 장사하고 Они
создают бизнес, 주식으로 들여다보고 смотрят на людей как на ценные бумаги, 사람의 것을 다 빼앗아 버리고 отнимают все у людей 쫓아 버리고 и прогоняют их. 세상은 지금 어마어마한 재앙의 시대가 도래했는데도 아무 관심이 없고 이념 싸움이나 하고 있고 Ну, находятся в вражде между друг другом, хотя сейчас, что происходит в 전 этом 세계 мире, 난민들은 지금 началась 고통받고 эпоха 있는데 бедствий, 그들에게 우유 한 잔 줄 수 있는 много беженцев, 힘마저도 잃어버린 но они даже и не обращают на это внимания. У них даже нет никакой силы, чтобы помочь им. 교회가 흑암으로 완벽하게 장악됐다 이 말입니다. Потому что тьма покрыла эти церкви. 그래서 이스라엘 하나님의 백성들이 Поэтому жители Израиля, 노예로 끌려갔다라는 겁니다. они были проданы рабами. 아니 노예로 전락해 버렸다라는 겁니다. Они стали рабами. 그래서 이스라엘 백성들이 Поэтому жители Израиля 바로 바벨론에 끌려가서 포로로 완벽하게 장악되어졌다 이 말입니다. они пришли к Вавилону и стали рабами. 얼마나 많은 사람들이 여러분 집 밟혀 죽었는지를 Сколько много людей умерло, вы знаете? 성경을 들여다보세요. Посмотрите на Библию. 불신앙자들이 얼마나 하나님을 믿는 백성들을 잔인하게 죽였는지 Как неверующие убивали 눈으로 성경을 верующих в Бога. 들여다보라니까요. Вы посмотрите, что написано в Писании. 불신자들이 누군지 아십니까요? Вы знаете, кто такие неверующие? 여러분의 심령을 빼앗고 여러분을 죽이고 여러분을 멸망시키는 자들입니다. Те, которые разрушают 불신자들이 ваш дух, 도대체 ваше сердце. 누구에게 이렇게 말을 듣고 이렇게 잔인하고 살인의 광기로 사람을 죽이는 자들이 됩니까? 요한복음 Почему они 8장 такие? 44절의 지배를 받아서 그렇다라는 겁니다. Они стали такими, потому что они получили господство. Иоанна 너희는 너희 8:44. 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 Вы 너희도 принадлежите вашему 행하고자 отцу дьяволу и хотите исполнять желания вашего отца. 그 옛뱀이라는 놈 Его зовут 사람을 속여서 древний змей. 멸망시키는 놈은 처음부터 살인한 자라. Он был от начала убийцей. 그래서 불신자들은 절대 진리가 그 속에 없다. Поэтому и в неверующих нет истины. Потому что 그래서 올바른 дьяволе 정신을, нет никакой 올바른 истины. 생각을 갖지 못하고 양심에 화인 맞은 자들이 되었기 때문에 거짓말을 할 때마다 제 것으로 말한다. Поэтому они могут спокойно говорить ложь. 자기의 것이 뭡니까? 골로새서 3장 5절에 И они говорят свое. 땅에 있는 지체를 Колоссянам 죽일 3, 수 5. 없으니까 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심 Они не могут умертвить себе греховную природу, поэтому находятся в разврате, желании, алчности, 많은 건물들을 страсти, безнравственности. 불신자들을 못 살리고 있는 겁니다. Поклоняются идолам. Все это вызывает гнев Божий на тех, кто ему не послушен. 미얀마라는 국가가 Смотрите на страну 굉장히 가난하게 살면서도 Мьянма. 그 한 족속을 Они очень бедно живут. 자기들의 이념과 안 맞다고 자그마치 100만 명을 내어 쫓았어요. Они прогнали очень много людей, своих жителей. Несколько десятков тысяч людей. 그냥
그냥 미얀마 사람들이 자기들하고 이념이 안 맞고 Ну, потому что они, 자기들과의 видимо, как-то не 협정이 подходят 아니라고 к 그냥 правительству. 칼을 빼서 찔러 죽이는 거예요. А они их убили. 이러니 도망 다닐 수밖에 없는 것이지. Кого-то убили, кто-то сбежал. 그래서 난민이 100만 명이 넘어버린 거예요. Поэтому вот беженцев очень много, больше миллиона 지구의 человек. 인류는 아담 한 혈통입니다. Весь мир произошел от 그래서 Адама. 모든 사람이 하나님을 떠나 죄 가운데 빠져 사망 권세 잡은 자 사탄의 종이 돼 버린 겁니다. Поэтому люди, они отошли от Бога, 그래서 находятся под господством 하나님께서 сатаны 하나님의 아들 и стали 예수 рабами 그리스도를 дьявола. 성령으로 여자의 배를 빌려서 잉태케 하셔서 저희 죄를 사하시려고 하나님의 아들을 이 땅에 보내신 것입니다. Поэтому Бог отправил Иисуса Христа, единственного своего Сына, на эту землю, чтобы Он разрешил эту проблему. 그래서 내가 죽어야 되는 그 저주를, И вот это проклятие, которое должен я получить, 그 사망의 권세를, 그 사탄의 권세를 власти греха и смерти, 들이시려고 Он 하나님께서 лично 하나님의 아들을 육신을 입고 이 땅에 разрушил, 오신 것입니다. придя на эту землю. 그래서 우리의 예수님은 여러분 때문에 죽으러 오신 것입니다. Поэтому Иисус Христос 그가 пришел 죽어야 умереть за нас, 여러분들에게 потому что через смерть 성령을 줄 수 있기 때문에 Он смог дать нам Святого Духа, 그리스도의 영을 여러분이 담을 수 있기 때문에 чтобы мы могли 그래서 наполниться Духом Святым 그리스도의 영을 가지고 참심으로 и ухватиться за Дух Христа. 가 장악된 이 우상 숭배, 이 저주의 세력, 사망 권세, Мы 사탄의 можем 권세를 теперь 그리스도 именем 이름으로 Иисуса Христа 깨뜨리는 것입니다. разрушать власть греха и смерти. Это проклятие всех идолов, которые находятся в 그래서 нас. 옛사람을 깨뜨리고 너는 나를 따라오너라 그리하면 사람을 낚는 어부가 될 것이라고 말씀하잖아요. Поэтому Иисус говорит, чтобы мы отбросили свое прежнее состояние и следовали за Ним, и тогда мы станем 정말 세계 ловцами 모든 людей. 목사님들이 이런 하나님의 사랑을 정말 받았다면 Если 어떻게 вы 이 땅에 무엇을 세우려고 하겠습니까? Божью любовь получили бы все пастора этого мира, то разве произошли бы такие бедствия, как сейчас? 하나님은 여러분의 부흥이 아닙니다. 수십만을 데려놓고 교주가 되라는 말씀이 아닙니다. 오직 너는 나를 따라오너라. Бог не говорил, чтобы мы собрали много людей или стали какими-то великими пасторами, а Он сказал, чтобы мы следовали за Ним. 사람을 Мы должны стать теми людьми, которые оживляют, спасают людей, 사람이 가지고 있는 것들을 약탈해다가 а не теми, которые 빌딩을 짓는 게 아닙니다. отбирают у людей и строят здания. 이것 안 하면 Если мы не будем делать этого, 벗어나야 если мы не уйдем из этого проклятия, 예수 그리스도의 제자가 될 수 있는 겁니다. только выйдя из этого проклятия, мы можем стать 여러분, истинными учениками 창세기 Христа. 3장 15절 그 이후의 것을 여러분이 알면 흔들릴 이유가 없습니다. Если мы действительно поймем Бытие 3.15, то тогда не будет проблемы для того, чтобы нам 여자의 находиться 우선 메시아 그 예수가 в смятении. 모든 것을 친히 담당하시고 십자가라는 죽음을 통하여 부활하시고 숨을 내쉬며 가라사대 하나님의 성령을 너는 받는 자가 되라. Потому что и Мессия Иисус Христос пришел на эту землю, был распят, умер и воскрес, и теперь 그래서 성령을 пребывает 받은 자는 в нас 이 땅에서 Духом 흔들릴 Святым. 필요가 Поэтому Бог сказал, чтобы мы 실패할 получили 이유도 없다라는 것을 알고 Святого Духа. 담대해지는 겁니다. И те, которые наполнены Духом Святым, могут быть отважными. Потому что мы всегда 돈을 будем 많이 побеждать. 쌓아놓고 자기 스스로 담대하다고 А тот, кто много получил много денег и говорит, что он отважный,
он все равно не сможет остановить смерть. Потому что если придет ветер смерти, то человек умрет. Поэтому мы должны помазать кровью косяки дверей. Тогда проклятие и бедствия уйдут, пройдут мимо. 저주와 재앙의 세력이 여러분 불화살을 쏴버리면 두 눈알이 빠져버리고 창자가 터져야 되는 그런 환란의 시스템에서 임마누엘을 가져야 출 바벨론의 축복이 시작된다라는 겁니다. Если вот эта тьма проклятия, греха и смерти стрельнут в вас стрелами, то вы не сможете устоять. Поэтому мы должны выйти из этой системы. 그렇게 어설픈 약점 때문에 괴로워하거나 숨지 않고 보라 처녀가 아들을 낳을 것이요 그 이름을 임마누엘이라 하라. Исайя 7:14. 뱀의 머리를 밟을 만왕의 왕 그리스도 하나님이 우리와 함께 하시며 Итак, Владыка сам даст вам знамение. Вот дева забеременеет и родит сына, и назовет его Иммануил. 하는 것이다. Бог будет пребывать с нами Иммануилом. 이 땅에 네가 через Иисуса 남은 Христа. 자가 맞고 네가 그루터기가 맞다면 Поэтому мы стали 너에게는 ремнантами, 남길 자가 또 있다라는 겁니다. которые также может поставить своих ремнантов. 영생주교로 작정된 하나님의 숨겨놓은 남은 자를 찾아 세우라는 겁니다. Мы должны найти тех людей, которые Бог приготовил. 여러분 выбрал, 선지자들이 избрал. 기록된 모든 말씀을 바로 그리스도 하나로 다 성취시켜는 이 축복이 여러분의 것이 되기를 예수님의 이름으로 Благословляю вас, чтобы все Слово, которое Бог дал нам, осуществилось через Иисуса Христа. И вы смогли получить Божие благословение. Я у одного человека спросил, что такое проповедование. 구원시키는지 뭐 여러 말을 많이 해요. Ну, многие говорят, что да, там 전도의 정이라는 것은 путь к спасению. 하나님의 나라를 실현시키는 겁니다. 이 땅에서. Проповедание — это дело, 그래서 죽은 자 которое мы можем 가운데서 부활하신 하나님의 아들 예수 그리스도가 40일 동안 하나님의 나라의 일을 말씀하셨느니라. дать другому человеку, чтобы он мог построить Царство Небесное на этой земле. 요한복음 8장 44절이 네 몸에 또아리를 들고 있으니 이놈을 뽑아내고 임마누엘 하나님이 함께하는. И для этого мы должны разрушить проклятие 3 главы именем Иисуса Христа и пребывать и наслаждаться Иммануилом. 마태복음 12장 28절부터 32절에 나와 있습니다. Матфея 12:28. 하나님의 성령 그리스도 그 이름을 힘입어 네 속에 있는 Но я изгоняю демонов Духом Божьим, 44절을 то тогда Царство 뽑아낸다면 Божие действительно 하나님의 пришло к вам. 나라가 임하게 된다. 그러면 이 땅에 하나님의 나라를 실현시킬 수 없도록 강한 자가 너를 건들 텐데 우는 사자가 너의 대적이 너를 건들 텐데 너는 성령의 세례를 받은 자로서 성령의 충만함을 받은 자로서 아무 염려하지 않는다. Поэтому даже если рычащий и плачущий лев будет атаковать тебя, так как ты получил наполнение Духом Святым, нет причины для того, чтобы паниковать.
1 하나님을 Петра 믿는 5:7. 자에게는 대적이 있다니까. 대적자. Те, которые верят в Бога, 네가 그리스도의 이름으로 к- 강한 자를 у них 결박하는 появятся те люди, 힘을 которые будут 사용한다면 против них. 그게 근신하는 것이요 깨어 있는 것이다. Поэтому мы должны быть 너희 бдительны и 대적을 бодрствовать. 짓밟아 버리기 때문에 너는 승리할 수밖에 없고 담대해질 수밖에 없는 것이다. 여러분, 요한복음 16장 분명히 11절에 그리스도의 의를 가지고 Иоанна 16:11. 죄 권세에서 해방받은 자는 이미 세상 임금이 그리스도로 말미암아 심판을 받게 된 것입니다. О праведности, потому что я возвращаюсь к моему Отцу, и вы меня уже не 그래서 увидите. О 고린도후서 суде. 4장 4절에 Потому что 이 князь 세상 신이 этого мира осужден. 여러분을 혼미케 하잖아요. 2 Коринфянам 4:4. 그러나 내 몸에 그리스도를 가진 자는 하나님의 형상 그리스도를 가진 자기 때문에 하나님이 나와 함께하기 때문에 겁날 게 없는 겁니다. Для неверующих, которых Бог этого мира ослепил умы, чтобы им не видеть света радостной вести о славе Христа, который есть образ 이 Бога. 세상 임금이 여러분을 심판하고 여러분이 Если мы будем использовать духовную борьбу, 싸움을 안 하면 князь 이 этого мира 세상 будет атаковать 신으로부터 нас. 날마다 혼미케 되어지는 겁니다. Но мы не будем колебаться. 여러분 꼭 한번 그리스도 이름의 권세를 여러분이 가졌다고 여러분이 진짜 믿고 Мы должны верить, что мы получили власть Христа. 박살내 보십시오. И должны разрушить голову сатаны. 그러면 헛소리, 잡소리가 끊어집니다. Тогда закончится пустословие, недовольство. 여러분의 자녀로부터 존경받게 될 것입니다. Тогда 여러분의 부부간이라도 нас будут уважать дети. 굉장히 원수되었던 것들이 И отношения между супругами тоже 장이 열리게 되는 겁니다. восстановятся. Мы будем проводить форум. 이거 안 하면 너희 아비 마귀 거짓말장이들과 Но если мы не будем этого 우는 делать, 사자 대적자에게 얻어맞고 되니까 то тогда мы будем получать по голове от 예수 믿는 사람이 더 쪽팔려 лжеца сатаны. И станем такими христианами, которые находятся в стыде. 예배의 중요성도 못 느끼는 불신자들 앞에 예수 믿는 자들이 무릎을 꿇고 있으니 어찌 이 재앙을 막을 수 있겠습니까? 어찌 그 Как мы можем 난민들에게 прекратить эпоху бедствия, если те, которые верят в Бога, стоят на коленях перед неверующими, которым безразлично служение. 우리 교회 와서 난민 사역하는 우리 이 대표가 저한테 그렇게 말했어요. Тот, кто был ответственный за беженцев из 정말 Мьянмы, 너무 이상하대 자기도 예수 믿는데. ну, он говорит, что церкви в Корее очень 아무 странные. 관심이 없대요 난민에 대해서. Им вообще без разницы. 또 예수 사람 교회 왜 이렇게 관심이 많은지 그게 의심스럽대. 하도 교회고 관심이 없으니까. Ну, и он говорит, что и очень странно, что церковь Иисуса обратила внимание на беженцев. 그래서 Он находился в сомнениях. 이단 교회라 그렇다. Но он и говорит, что это очень странная церковь. 닮은 예수 사랑 교회라 그렇다. 예수님의 사랑을 여러분 마음에 새겨져 있으면 그분이 도대체 이 땅에 오셔서 나 때문에 무슨 일을 당하셨는가를 정말 알아버리면 Если мы действительно будем иметь любовь Христа в себе, и действительно поймем, для чего Он пришел на эту землю, то тогда мы будем 그것이 안 провозглашать имя Его. 믿어도 Так как мы не верим 요한복음 8장 44절을 в Него,
믿어야 된다고 결단하십시오. Тогда мы должны посмотреть на Иоанна 8:44 우는 и восстановить 사자 нашу веру. 대적자가 있다라는 걸 베드로전서 5장 8절에 봤다면 빨리 돌이키십시오. Если мы посмотрим на 1 Петра 5:8, 사탄의 미사일을 받고 무릎 꿇고 что враг, 징징거리지 말고 дьявол, 빨리 бродит вокруг, как рычащий лев в поисках жертвы. 여러분, 전도의 정의는 영적 싸움이요, 영적 전쟁입니다. Что такое проповедование? Духовная борьба, духовная война. 그래야 성령 세례를 여러분이 받고 사도행전 1장 8절을 Тогда мы 성취시키는 сможем получать 주인공들이 됩니다. крещение Духом Святым и стать героями Деяния 1:8. 그래서 여러분이 전도를 이해하는 사람이 기도 응답을 받는 것입니다. Тот, кто понимает 마태복음 6장 30절 Евангелие, 하나님 такому 나라의 일을 человеку 하라. открывается 너희는 двери для 먼저 그의 проповедования. 나라와 그의 의를 구하기 Матфея 때문에 6:33. 이 모든 것을 우리가 갖게 되고 여러분 정복하게 되고 다스리게 되는 겁니다. Прежде всего, ищите Царство Божие и праведности Его, и все остальное 그래서 вам тоже 우리에게 주기도 будет 문제라는 дано. 게 있는 거예요. 하나님 나라가 임하여 버렸잖아요. Поэтому у нас есть гимн 하나님 «Отче наш», 나라가 임하옵소서. чтобы 이 땅에 Царствие 나로 Божие 인하여 하나님의 снизошло на 나라가 нас. 여러분 개인에게 임해버리면 어떻게 되는 Если 겁니까? Царствие Божие лично 일이 무너지기 시작합니다. к нам снизойдет, то тогда разрушатся дела дьявола. 그래서 여러분은 요한일서 3장 8절에 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나 우리는 마귀의 일을 멸하는 주인공들이 되는 것입니다. 1 Иоанна 3:8. Мы стали теми, которые разрушают дела дьявола. 사도행전 1장 3절에도 뭐라고 돼 있습니까? Деяния 1:3. 그가 고난 받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 После своего 친히 страдания 살아 계심을 나타내사 Он 40일 предстал 동안 перед 그들에게 этими 보이시며 людьми 하나님 живым 나라의 со 일을 многими доказательствами. 말씀하시니라. Иисус явился им в течение 40 дней и говорил о Божьем Царстве. 자, 예수님을 따라가는 바울은 뭐라고 표현합니까? Что сказал Павел, который следовал за Иисусом? 사도행전 17장 3절을 들여다보십시오. Посмотрите на Деяния 17:3. 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 Объясняя и 가운데서 доказывая, 다시 что Христос 살아나야 할 должен 것을 был пострадать и 전하고 воскреснуть из мертвых. 이르시되 내가 Иисус, 너희에게 о 전하는 котором 이 я 예수가 뭐예요? вам возвещаю, 이 и 예수가 есть 뭐예요? Христос. 그리스도. 예수는 То, что говорил Павел, 그리스도. Иисус 이 есть 증거를 Христос. 가지고 하나님의 имеет 나라의, свидетельство. 나라의 일을 강론했다 그랬습니다. Он говорил о Царстве Божьем. 우리가 하나님 앞에서 세계복음화의 축복을 받았다라는 것이 얼마나 감사하고 또 감사해야 될 일인지를 정말 여러분 은혜 속에 있어야 됩니다. Мы должны действительно находиться в благодати, тогда мы сможем благодарить Бога за то, что мы находимся сейчас перед Богом 저는 и 감사하고 можем совершать 감사하면서 всемирное проповедование. 부끄럽기도 하고 죄송하기도 하고 미안하기도 해요. Я очень благодарен Богу и, естественно, немного 저는 제 испытываю 운명이 вину перед Ним. 노숙자 체질이거든요. На самом деле, моя судьба — это 돌아다니다가 жить 객사하는 운명. бездомным. Просто ходить туда-сюда. 점쟁이도 그랬어요 나한테. Ну, на самом деле, гадалки тоже мне так сказали об этом. 그런 저를 하나님이 여러 가지의 인생의 길들을 다 가보게 하고
나를 지금까지 지켜서 여러분 앞에 증인으로 세웠다라는 Но Бог выбрал меня и сейчас 미안하고 поставил 부끄럽고 죄송하고 здесь 감사합니다. перед вами, чтобы я мог свидетельствовать. Поэтому я немножко испытываю вину перед Ним. 여러분 제발 하나님을 저는 과거에 예수님을 처음 믿을 때 체험을 해봤기 때문에 자꾸 체험적으로 하나님을 믿어보려고 몸부림을 많이 쳤었던 적이 많았습니다. Я когда раньше верил в Иисуса, я пытался Его испытать физически. 그래서 오늘날 모든 교회들이 하나님을 전부 다 체험적으로 하나님을 믿으려고 하는 이 신비주의에 걸려든다라는 걸 Поэтому 알아요. сейчас в нынешних церквях все люди пытаются испытать, почувствовать Бога. Поэтому 제가 굉장히 그 находятся в 하나님을 мистицизме. 체험하다 보니까 자꾸 나름대로 내가 체험적인 사람들을 쫓아가다가 어디까지 가냐면 이제는 저 철원 부들에 패가지고 치료받는 데까지 갔었어요. Ну, в общем, я пытался испытать Бога и постоянно следовал за теми людьми, которые делают так. И до какого момента я дошел, там в 그리고 какой-то районе Чонан, 무속인으로 귀신 들린 자 там люди, 포천까지도 갔었어요. ну, в общем, 그리고 강남 어디 무슨 기도원도 갔고요. били людей для того, чтобы испытать 오살리 Бога. 이런 데도 갔어요. 공동묘지 같은 데 가서 막 돌아다녔어요. 자꾸만 뭔가를 체험해 보려고 이러면서 정말 Ходил во многие места, чтобы 수많은 것들을 다 겪어보고 하나님이 저를 절대 복음 속으로 가게 하시는 거예요. ну, через все я прошел, и Бог действительно позволил мне найти 자신에게는 엄청나게 истинное Евангелие. 합리화, 내 자신에게는 엄청난 막 굉장히 후한 점수를 줘요. 내 몸뚱아리다가. 그런데 유순이에게는 각지를 다 하는 거예요. 남들에게는 내게 유익이 없으면 전부 다 악질의 대상인 거예요. Ну, и я ко всем относился. Если у меня нет никакой выгоды, то я относился к другим 이런 очень плохо. 악질적인 율법주의도 내가 해봤어요. Ну, вот такие законы у меня были. 자기 자신은 엄청난 다 괜찮아 자기는. Ну, я думал, что для меня все 근데 окей, а для 다른 других 사람에게는 다 악질질을 하고 있는 거예요. то нельзя, то нельзя. 정죄하고 심판하고 Постоянно 판단하고 осуждал, винил 책임져도 других, 하고, 핑계 옮기고 핑계대고. оправдывался, перекладывал ответственность на других. 그래서 나는 매일 괜찮아 나는. Не всегда говорил, 다 너 что у 때문이고, меня 너 все 때문이고, 너 때문이지. хорошо, но все это из-за тебя, либо из-за тебя. 그러면서 남들을 보면서는 전부 다 세상이 왜 그래? Ну и всегда осуждал других. 사람은 왜 저래? Почему он такой? А этот почему такой? 정치는 또 왜 이래? Почему политика 교회는 왜 такая? 이래? Почему церковь такая? 왜 이래? 왜 이래? Постоянно задавал вопрос, почему. 내 중심으로 인생을 살고 Жил по своему «я». 내 삶의 전부가 뭐냐? 다 내 중심이에요. Потому что вся моя жизнь это было мое 나는 이게 뭔지를 몰랐어요. но я не знал, почему так. 이걸 창세기 3장에서 발견한 거예요. И это я нашел в Бытие 3 네가 главе, 하나님과 같이 될 것이다. где написано, что ты станешь 사탄의 как Бог. 거짓말을 듣고 하나님의 자리에 내가 앉아서 Услышав 교만을 떨고 있어. ложь сатаны, и человек станет на место Бога. 그래서 하나님이 우리에게 하나님의 아들 예수 그리스도를 통하여 새로운 피조물로 바꾸시려고 창세기 3장 15절 여자의 Поэтому 후손 Иисус, 메시아 поэтому Бог 그리스도를 우리에게 дал 주신 нам 것이구나.
Бытие 3:15 семя жены Иисуса Христа, с помощью которого мы можем стать новым творением. 그 창세기 3장 15절이 드디어 마태복음 16장 16절 주는 그리스도시요 И 살아계신 через Бытие 3:15 мы могли исповедоваться от Матфея 16:16. Ты Христос, Сын Бога Живого. 그분이 요한복음 19장 30절에 십자가라는 죽음을 통하여 다 Потому что Он, Иисус Христос, все разрешил на кресте от Иоанна 죽은 19:30. 자 가운데서 부활하셔서 Он был 마태복음 28장 18절 20절에 распят, умер и 하늘과 воскрес. 땅의 모든 권세를 드디어 그리스도가 가지신 분이 우리에게 세상으로 가서 모든 И дал 족속으로 нам 제자를 власть неба и 삼으라고 земли, чтобы мы 명령해 стали теми, которые поставят учеников. Чтобы мы крестили во имя Отца и Сына и Святого 바로 Духа. 창조주 하나님이 말씀하셨는데 그 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오신 그리스도. Чтобы мы учили других о Слове, которое стало 그리스도 그 Христом. 이름 속에는 은혜와 진리가 있는 그 성령의 역사가. И тогда действие Духа истины. 그래서 아버지와 아들과 성령의 이름으로 가르쳐 지키게 하라는 그리스도의 이름을 알게 됐다 이 말입니다. будет действовать, и мы сможем 그래서 помощью 그리스도는 этого 그 이름으로 사람에게 묶여 있는 삼저주를 해결할 수 учить 있도록 других 하나님께서 하나님의 아들을 тому, чему научил нас Иисус Христос. 죽음으로 내던지셨구나. 내가 받아야 될 저주, 내가 받아야 될 사망, 지옥 권세를 해결하시려고 하나님의 아들이 오신 것이구나. И чтобы разрушить проклятие греха, смерти и ада, Сын Божий пришел на эту землю. 이것을 가르쳐 지키게 하겠다라고 하는 이 제자들에게는 볼지어다 세상 끝나는 날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. Матфея 28:20. И поэтому Он сказал, что мы учили 그리스도를 깨달으면 и 깨달을수록 исполняли все, что Он нам повелел. Тогда Он будет с нами во все дни до скончания века. 하나님의 말씀이 내 몸에 딱 맞아떨어지기 시작하는 거예요. И поняв это Евангелие, действительно, Слово Божие, оно очень четко подходило 왜 ко 그렇습니까? мне. Почему 요한복음 так? 1장 12절에 내가 그리스도를 영접하니까 Потому что я принял Иисуса Христа от Иоанна 1:12. 하나님의 말씀이 Иисус Христос живет во мне, и, естественно, Слово Божие, оно очень подходит мне. 옛날에는 제가 복음을 깨닫지 못하고 Когда я не знал 율법주의, Евангелия, 인본주의, концентрировался 박애주의, только на 신비주의 이런 хороших 거 делах, 돌아다닐 на 때는 законничестве. 하나님의 말씀이 감동적이고 은혜는 되는데 내 Я, конечно, получал благодать от Слова Божия, но оно ко мне не подходило. 그래서 한 번도 내 몸뚱아리에는 임마누엘 하나님이 나와 함께하는 이 비밀 자체를 한 번도 못 느끼고 살았어요. И поэтому никогда не мог ощутить то, что Бог пребывает вместе со мной, Иммануилом. 그러니 늘 염려, 근심, И поэтому находился в переживаниях, 탐욕, недовольстве, 숨은 동기를 가지고 постоянно 믿는 척, имел 기도하는 척, скрытые мотивы, притворялся, что я верю, 하나님을 что 아는 я 척하면서 знаю Бога. 광명한 천사로 내 자신을 가장 Надел маску святого ангела, 사기꾼의 모습으로 살았던 겁니다. и поэтому жил таким лжецом. 그래서 세계적인 유명한 목사님들의 설교집을 다 끌어다가 좋은 말씀만 Ну и поэтому я собрал много 이걸 어떻게 했냐 승화시키는 작업을 하려고 слов, которые говорили известные пастора, и просто повторял их.
지금 여러분 제가 옛날에 이 복음 깨닫기 전에 만났으면 여러분들은 다 한 번씩 뒤로 떨어지는 은혜를 받았을 거예요 아마. 저 초창기에 사람들이 저를 못 봤어요. Вначале люди не могли видеть меня. 네. 그래서 영적으로 여러 가지로 시달리는 사람들은 무지무지하게 무서운 표정을 짓고요. Ну и люди, которые страдают духовно, я 예쁘고 제 делал 마음에 специально 드는 돈 таким, 있는 사람들 앞에는 제가 выражение лица менял. А те люди, которые имели много денег, я встречал их радостным лицом. 그래서 돈이 안 나올 사람들한테는 너무 무섭게 하니까 뒤로 나가 떨어지는 거고. 알코올 중독자들이 막. Ну, а у людей, у которых нет денег, я на них очень 귀부인들 앞에서는 제가 грозно смотрел. 아주 예수님 동생처럼 그렇게 사랑이 많은 종처럼 하고 돌아다녔어요. А если были люди, которые, 거기에 ну, 대한 перед вдовами, 진짜 뼈저리게 저는 느낀 적이 있어요. ну, я притворялся, что я очень такой честный, 사탄이 심어놓은 как брат Иисуса. 거짓말의 그 쾌락과 그 거짓말의 일들이 얼마나 내 영혼을 사로잡아 나를 죽이려고 했는지 저는 안 다녀본 데가 없습니다. Ну, я действительно понял, насколько меня дьявол обманывал. 그래서 여러분 깊은 산에 들어가 Поэтому я поднимался 정말 на 절망 гору 가운데 울기도 한없이 и проливал слезы там. 너무나 안 되고 안 돼서 Потому что ничего не получалось. 그냥 소주를 밤새 먹었더니 내가 Пил всю ночь. 의식이 없었을 정도로 먹었어. Ну, и терял даже сознание. 그래서 그 산골짜기에 막 비가 쏟아지고 홍수가 나서 제가 끌려다 이렇게 떠내려가는 일들도 당해봤어요. Ну, даже было так, что я засыпал, и так как шел дождь, я также съезжал вниз с горы. 말씀 운동을 펴야 된다라는 걸 모르고 살았어요. 그런데 창세기 3장 15절 Но я жил 여자의 без 선 메시아 그리스도의 이름으로 뱀의 머리를 Слова 박는 Божьего. 그 영적 전쟁을 제 영혼에 심기 시작했어요. Но потом я, когда познал Евангелие, начал использовать духовную борьбу. 그때부터 예배에 대한 가치의 중요성이 저에게 И тогда 솔솔 있기 시작했어요. пришло вот это чувство, насколько важно служение. 가장 비참한 사람이 예배를 드리면 드릴수록 제가요 행복해지고 제가 평안해지고 기쁨이 오고 그리고 예배 때마다 뭔가 내 몸에서 Когда я слушаю Слово, 사라지는 я 기분이 들었어요. получал исцеление, удовольствие, наслаждение. 그때 제가 깨달은 게 뭐냐? 아, 예배 때마다 사람은 И тогда я понял, 저주가 что 풀리는 во время служения 메시지를 разрушается 3 проклятия. 사람이 예배 때마다 달라지는구나. И тогда человек меняется. 그리고 병이 떠나가고요. 제가 악기가 떠나가는 것이 제 몸에 느껴졌어요. Когда ушли болезни, я понял, что тьма ушла от меня. 제 몸에는 하나님이 안 믿어지는 병이 있었어요. У меня была болезнь, которая делала так, чтобы я не 예배 верил в 때마다 Бога. 말씀을 들으면 악기가 거짓말이라고 끊임없이 저에게 소리가 들려왔어요. Ну, я когда слушал Слово Божие, постоянно в ушах у меня звенело, что это ложь. 근데 제가 이 복음을 들으면 들을수록 드디어 이 병에 떠나가고 악기가 떠나지면서 제게 정말 평안이 자꾸 오는 거예요.
Но когда действительно ушла эта тьма, я почувствовал вот этот мир Божий. 그런데 이 복음을 듣고 복음을 새겨놨더니 자꾸 만남의 축복이 오는 거예요. И когда я постоянно слушал вот это Евангелие, начали появляться 그래서 благословенные 부산을 встречи. 막 4년, 5년 이렇게 다니는데 뭐 그냥 만나는 사람에게 영접 운동이 일어나게 되는 거예요. И постоянно происходило действие 택시를 спасения. 타든 비행기를 타든 기차를 타든 Каждый раз, когда я ездил из Пусана в Сеул и обратно. И в самолете, и в такси, и в автобусе. 사람들이 제일 위험한 게 뭐냐면 잘 될 때 여러분 자신을 기억하고 누가 나를 도왔는가를 들여다보는 사람이 그 훌륭한 사람입니다. Выдающие люди, они помнят тех людей, которые помогли им в тяжелой ситуации. 사람들은 여러분 지난 날의 수많은 과거의 일들을 자꾸 잃어버리려고 하는데 저는 과거가 축복의 발판입니다. Ну, многие люди, они, сейчас пытаются забыть прошлое, но я на самом деле смотрю на прошлое 그래서 как 만남의 축복이 오면서 основа для 내 благословений. 몸뚱아리에다가 잡고 전도라는 이 정의를 심고 말씀 운동을 피기 시작했더니 참 신기하지요. 예비된 집들이 있다라는 걸 알게 됐어요. Ну, я получал вот эти благословения встреч, и потом увидел, что 루디아와 осуществляя это с постоянством, 룸바와 появились 아굴로와 브루스길라와 семьи, к которым я приходил и 그 передавал 집들에게 слово. 우리 유순이하고 저하고 각자 다니면서 И мы 말씀 вот 운동을 또 풀었어요. разделились с женой, ездили и передавали Слово Божие в эти семьи. 교회도 없는데 У нас даже не было церкви, 자꾸 문을 здания 열리는 церкви, 거예요. но все равно двери открывались. 그게 지금 여러분 지역마다 제자가 세워지면서 어느 날 교회가 탄생된 겁니다. Ну вот, продолжая так, ставились ученики на местах действия, и после 다른 거 안 этого 했습니다. построилась 사도행전 церковь. 19장 8절에 Деяние 19:8. 사람 집에 들어가 학교에 들어가 교회당에 들어가서 계속 담대히 하나님 나라에 관하여 뭐였습니까? 강론하며 Павел 권면하며. 3 месяца смело говорил в синагоге, беседуя с людьми о Божьем Царстве, 내 убеждая их. 개인에게 내 영혼에다가 말씀 운동을 피면 만남이 오고 그 사람의 Если мы 집이 будем 시작. проповедовать самого света, тогда откроются двери для 거기에 проповедования. 놀라운 세계복음화의 Будут 비밀이 ставиться во местной 열렸다는 церкви. 걸 알게 됐습니다. 그래서 사도행전 18장 9절 10절에 저는 진짜 알아버렸어요. Деяние 18:9. 주께서 그리스도께서 환상 가운데 Однажды ночью Господь сказал Павлу 두려워하지 в видении: 말며 «Не бойся, 그리스도를 말하는데 침묵하지 продолжай 말며 говорить и не 사탄의 умолкай. 권세를 밟는 데 있어서 절대 침묵하지 말며 반드시 그리스도의 이름으로 뱀의 머리를 깨뜨리라고 말해라. Чтобы я непрерывно передавал слово о том, чтобы мы должны разрушать именем Иисуса Христа голову сатаны». 왜? Почему? 10절에 보니까 왜? 10 стих. 내가 너와 함께 «Я с тобой, 있음에 никто не причинит тебе вреда. 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 В 할 этом 자가 городе 없을 есть 것이니 много принадлежащих мне людей. 세계 어느 나라마다 내 백성이 많이 있음이니라. 저는 진짜 받았어요. 창세기 3장 15절 Бытие 그 이후의 3:15. 것을 알면 그래서 흔들릴 필요가 없는 것이구나. Зная это,
тогда у нас не 다 будет 이루신 그분이 причины для 하늘과 땅의 모든 смятений. 권세를 내가 가졌고 성부, 성자, 성령, 그리스도의 성삼위 하나님의 영 그걸 가르치고 지키게 하는 자에게 передавая слово о три 세상 единожды, 끝나는 날까지 내가 너희와 항상 함께 있겠다. передавая слово о Боге, Духом Святым и Сыном Божьего, то 이런 тогда 사람들에게 Бог будет 하나님은 пребывать 지금도 вместе со 살아서 мной до скончания 말씀해 века. 주신다 이 말이에요. 그래서 아버지께서 친히 너희를 사랑하심으로 말미암아 Бог лично возлюбил нас, 이젠 홀로 있지 않게 됐다라는 겁니다. поэтому ты не один. 임마누엘 하나님이 나와 함께 하신다. Потому что Бог пребывает вместе с нами, Иммануилом. 그래서 저는 여러분들을 만나게 된 겁니다. Итак, я встретился с вами. 여러분들은 정말 기적의 사람들이에요. 나는 Мы 여러분들을 люди 보면 기적으로 보여요. чуда, 기적으로. чудес. 하나님이 움직이는 것이 느껴지니까요. Потому что я чувствую, что Бог 여러분의 성질, 여러분의 체질, движет 여러분이 вами. 가진 중심은 절대 누구 말도 안 듣는 사람들입니다. 그런데 오직 여러분은 예배 때마다 강단의 메시지를 따라가서 하나님 앞에 열매가 되고 하나님의 나라와 의를 위하여 심는 자들이 지금 되고 있잖아요. Каждый из нас — это не те люди, которые будут слушать чьи-то слова, так как мы следуем за Словом Божьим, поэтому происходят, 그러니 появляются 요한복음 плоды. 13장 19절의 사람들이 된 것입니다. Мы стали 지금부터 людьми 일이 Иоанна 일어나기 전에 13:19. 일이 너에게 일러두면 일이 일어날 때에 내가 그리스도인 줄 너희가 믿게 하려 함이로다. Говорю вам обо всем заранее, чтобы, когда это произойдет, вы поверили, что я и 요한복음 есть тот, 18장 за кого 한번 себя 미리 выдаю. 한번 봅시다. 요한복음 18장 1절부터 5절. Давайте посмотрим стих. 예수께서 이 이하나 말씀을 하시고 18:1. 제자들과 함께 기도로운 시내 건너편으로 나가시니 그곳에 Сказав 동산이 это, 있는데 Иисус 제자들과 пошел 함께 들어가시니 со своими учениками на другую сторону долины Кедрона, где был 그곳은 сад, 가끔 в 예수께서 который они 제자들과 вошли. 모이시는 곳이므로 Предатель 예수를 Иуда 파는 유다도 знал это место, 그곳을 알다. так как Иисус часто встречался там со своими 마가의 집을 учениками. 말하는 겁니다. Говорится 자, 3절에 유다가 군대와 도미 대제사장들과 마르카. 바리새인들에게서 얻은 아랫사람들을 Поэтому 데리고 Иуда 등과 привел 횃불과 туда с 무기를 собой 가지고 отряд 그리로 воинов, 이제 오는지라. а также 우리가 слуг, 가야 할 마가의 посланных 교회의 первосвященниками 인재들과 и 지금 앞에 фарисеями. 전에 이제 일어나는 사건입니다. Они пришли с фонарями, 예수께서 그 факелами 당할 и 일을 оружием. 다 아시고 Иисус 나아가 знал все, 이르시되 что 너희가 должно было с 누구를 ним 찾느냐? произойти. Он вышел вперед и спросил, кого вы ищете? 지금 가룟 유다는 로마 군인들은 제사장의 군대들은 찾는 이가 따로 있어요. 예수를 찾아요. 죽이려고. 이런 자들이 교회에 들어와서 지금 예수를 죽이고 있는 겁니다. Они 입만 пришли, 쭉 чтобы 하고 있어요. убить Иисуса. 왜? Почему? 너희는 너희 아비 마귀 거짓말장이로부터 지금 우리가 공격을 거짓말을 심어버리니까 이런 일들이 일어나는 겁니다. 교회에서. То, что тоже и происходит в церквях, потому что дьявол, лжец, проникает в человека и обманывает его. 사실은 예수를 체포하려고 오는데 예수를 죽이려고 오는데 Они приходят, чтобы 예수를 убить 배신하기 Иисуса. 위하여 오는데 예수에게 입맞추면서 이 사람이 예수라고 뒤통수 치기 위하여 오는데 Они приходят, чтобы предать Иисуса. 자기 목적을 달성하기 위하여 교회를 오는데 Приходят ради своей выгоды. 예수를 우선순위로 어떻게 둡니까? 자기 유익에 따라. Они движутся ради своей выгоды.
너희는 누구를 찾느냐? Иисус спросил, кого вы ищете? 5절 보세요. Посмотрите на 5 стих. 대답하되 Они ответили, 나사렛 Иисуса из 예수라 Назарета. 하더니. 나사렛 예수 이름 얼마나 많이 부릅니까? Как они часто провозглашали Иисус из Назарета. 보십시오. 내가 Это я сказал Иисус. 십자가에 못 박혀 죽을 하나님의 아들이다. 내가 에고 에임이다. Это я. 내가 이제는 길이요 진리요 Я путь, 생명이다. истина и жизнь. 그를 파는 유다도 그들과 함께 Предатель Иуда тоже стоял с ними. 내가 에고 에임이라는 것을 오늘 알아듣고 나를 바꾸는 최고의 날이 될 때 2021년도는 담대하게 평안하게 Желаю, чтобы вы 걸어가게 되는 것이고 поняли, 행진할 수 있습니다. кто является Иисус Христос для вас. И начали Новый год 2021. 여러분들이 배신하는 그 현장 속에서 여러분이 찾고 하는 나사렛 예수가 바로 나는 에고 에임이라고 말씀하는 겁니다. Что во всех местах, где мы 입을 맞추면서 пытаемся 배신을 해도 предать Иисуса, чтобы 내가 мы 크다. знали, что 나는 сказал Иисус. 사람들에게 필요한 존재이다. Он сказал, что Он тот, в котором нуждаются люди. 이걸 여러분이 알고 여러분을 바꾸세요. 이제. Мы должны знать это и поменять себя. 자, 그래서 요한복음 10장 18절에 요한복음 10장 18절에 들어보세요. Иоанна 10, 이를 내게서 빼앗는 18. 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리노라. 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 Никто 권세도 ее у 있으니 меня 이 не может 계명은 내 отнять. Я 아버지에게서 даю ее добровольно. 받았노라 하시니라. У меня есть власть отдать ее и взять ее опять. Так было мне определено моим отцом. 나는 스스로 계신 하나님이라 이 말씀. Потому что это означает, что я и есть Бог. 내가 내 결정에 따라 십자가를 진다라는 것입니다. 그래서 요한복음 18장 6절에 드디어 그 어마어마한 불신자들 앞에서 예수님이 말하십시오. Что 예수께서 сказал 그들에게 Иисус? 내가 에고 перед предателями. 에임이라 하실 때 Иоанна 그들이 18:6. 물러가서 땅에 엎드러지는지라. Когда Иисус сказал, это я, они отступили назад и упали на землю. 예수는 Иисус 그리스도. есть 이걸 Христос. 자꾸 외쳐야 됩니다. Мы непременно должны провозглашать это. 그러면 모든 더러운 것들이 Тогда вся тьма 무릎을 꿇게 되는 겁니다. Встанет на колени. 예수는 Иисус 그리스도. есть Христос. 이걸 자꾸 외치십시오. Мы должны постоянно 선포하십시오. провозглашать это, 명령하십시오. приказывать, 다스리십시오. господствовать. 그래야면 여러분은 하나님의 자녀로 거듭날 수 있습니다. Тогда мы сможем возродиться чадом Божьим. 그래야면 모든 문제를 끝낼 수 Тогда 있습니다. все проблемам будет конец. 그러면 여러분이 마귀야 가라 명령할 수 И 있습니다. тогда мы сможем провозглашать дьявол прочь. 그러면 여러분은 성령 충만할 И 수 있습니다. получим наполнение Духом Святым. 오직 나사렛 예수님만이 내 Только 인생의 Иисус 에고의 из Назарета 바로 나의 양의 문이요 생명의 떡이요 является дверем для 생수요 овец, 참 빛이요 является истинным светом, 우리의 жизнью, 길이라는 것을 잊지 путем для нас. Мы не должны забывать об этом. 그리스도가 나의 구주가 되기를 주 И 예수 должны 그리스도의 이름으로 축복합니다. Принимать Его нашим Спасителем и Хозяином. 예수님은 오늘 친히 여러분 앞에 밝혀주셨어요. Иисус лично 나는 признался, кто Он. 에고의 Это я. 나는 선한 목자다. Я являюсь 나는 добрым 부활이요 пастухом. 나는 생명이다. Я воскресение 나는 и жизнь. 길이요 진리요 생명이다. Я путь истинной 나는 жизни. 포도나무다. Я являюсь 나는 바로 나
하나님이시다라는 виноградной лозой. 이분이 Я являюсь Богом. 여러분에게 지금 배신을 당하고 체포를 당하고 입을 맞추면서까지도 나사렛 예수를 찾는다고 하면서 뒤통수를 치는 이 현장 앞에 예수님이 지금 있는 겁니다. Иисус находился перед тем местом, где его предавали. 그래서 오늘 예수님 말씀대로 사는 그리스도의 제자가 되십시오. Мы должны стать теми учениками, которые следуют за Словом. 더 이상 예수 종교인 노릇, Мы не должны жить религиозными людьми. 이제는 교회 다니는 교인이 되지 말고 Мы не должны стать церковными людьми. 예수님이 주인 되시는 교회가 되기를 축복합니다. Мы должны стать теми, в котором Иисус является 예수님이 нашим хозяином. 주인이 되는 교회. Должны стать церковью, в которой Иисус является хозяином 교육자님들, церкви. 중직자님들 자세가 달라지게 됩니다. Тогда у всех служителей церкви поменяется положение. 그러면 담대해지게 되어져 있습니다. Они смогут быть отважными. 외로움과 배신의 장소에서도 절대 홀로 있지 않게 되는 겁니다. И тогда не будет испытывать одиночество. 왜? 하나님이 나와 Почему так? Потому что Бог вместе с нами. 오늘 말씀을 주신 예수님은 우리를 끝까지 믿어주시잖아요. 도망갈 놈들 앞에서 Но на самом деле посмотрим, как 배신하고 Иисус был, 뒤통수 칠 놈들 앞에서 지금 메시지를 하고 계시는 겁니다. каким он был отважным перед теми людьми, которые хотели его 반드시 подставить. 돌아올 бить. 것을 믿는 겁니다. 그래서 우리 예수님은 책망 대신에 메시지를 심어주잖아요. И в тот момент передавал слово. 그게 우리 예수님의 우리를 사랑하는 사랑입니다. Это и есть любовь к нам. 그래서 예수님의 눈 앞에서는 뭐가 있었습니까? 배신할 제자들이 있고 십자가가 있는 겁니다. Что он увидел? Увидел тех людей, которые его предают. 말씀을 어떻게 성취되어져 가는가를 우리 예수님은 이미 알고 계시잖아요. Но он уже знал, как осуществится слово. 아버지께로 받은 그 말씀을 바로 나는 성취시키기 위하여 태어났다라는 것을 우리 예수님은 알고 있기 때문에 Потому что он знал, для чего его 십자가를 보고 있고 послал 배신을 Отец. 보고 나에게 입 맞추면서 3번 나를 부인하고 닭이 울을 것까지도 알고 계시잖아요. Он уже знал, что Петр отречется от него 3 раза. 가장 힘들고 불안하고 낙심해야 될 그 시간에 나는 홀로 있지 않고 하나님이 나와 함께 하신다. То, что в тяжелой ситуации, в одиночестве, Бог никогда не оставит нас. 왜 그렇습니까? 오늘 Почему? 가장 중요한 날입니다. Самый важный день сегодня. 요한복음 16장 26절 본절에 Иоанна 16:26. 기도의 문이 열려 있기 때문에 나는 두려워하지 않고 나는 괴로워하고 홀로 쓸쓸히 무너지는 존재가 아니라는 겁니다. 예수 그리스도 이름으로 하나님께 기도할 수 있는 신분을 가진 자들이기 때문에 이젠 우리는 홀로 있는 것이 아니라 하나님이 Так у 우리와 нас 함께 появилась власть, с помощью которой мы можем просить у Бога. Поэтому мы сейчас не являемся одинокими. 예수님이 Бог 우리의 пребывает вместе 배신을 с нами. 당하면서까지 그분의 사랑을 십자가라는 죽음을 통하여 이루어 놨기 때문에 이제는 아버지 창조주 하나님도 예수님 때문에 꼼짝 못하게 돼 있다 이 말이에요. 지난날의 수많은 과거에 Иисус Христос 예수님을 умер на кресте 이용했고 и сейчас 예수님의 пребывает 뺨을 вместе с 때렸고 нами. Поэтому 예수님에게 если мы 침을 попросим 뱉었고 во имя 예수님에게 Его, 원망 불평했다 할지라도 Бог 이제는 сделает. 예수님 때문에 우리가
예수 그리스도의 이름으로 살아계신 창조주 하나님 앞에 기도할 수 있는 자격을 갖춘 자라 이 말입니다. 그래서 이 코로나 시대가 와가지고 홀로 고독의 시스템 속에서 외롭다, 쓸쓸하다, И в эпоху этого вируса мы не должны находиться и чувствовать себя 기도의 одинокими, 문이 бояться, 열렸다라는 것을 переживать. 잊지 말라라는 게 이 환란의 시대에 우리에게 주신 Мы 메시지. должны не забывать то, что открылись двери проповедования. 하나님은 이제는 예수 그리스도의 이름으로 기도를 들으셔야만 된다라는 겁니다. Бог слушает наши молитвы, когда мы молимся 반드시 именем 그래서 Иисуса 우리는 Христа. 예수 그리스도의 이름으로 기도를 드려야 Мы должны молиться именем Иисуса Христа. 그분의 아빠가 Тогда наш Отец 들으시는 거예요. слышит наши просьбы. 그러면 로마서 8장 15절 16절의 응답이 여러분의 것이 돼요. Тогда придут ответы. Римляна 8:15. 너희는 다시 무소하는 종의 영을 Вы 받지 получили не дух 아니하고 рабства, 이제는 чтобы опять 예수 жить в 그리스도 страхе, 안에서 а дух 양자의 усыновления, 영을 которым 받았으므로 мы и 창조주 обращаемся 하나님을 к 예수 Богу Ава 그리스도 Отче. 이름으로 아빠라 부르게 되었음이니라. 그뿐 아니라 16절에 뭐라고 되어 있습니까? Что написано в 16 стихе? 이제는 그리스도 성령이 친히 Дух Божий 우리 свидетельствует 영과 вместе с нашим 더불어 Духом о 우리가 том, что мы 하나님의 дети Божьи. 자녀인 것을 증언합니다. 어떻게 증언합니까? 예수는 Как свидетельствует? 그리스도, Иисус 우리는 есть Христос. 하나님의 자녀, Мы 모든 чадо Божие. 문제, Всем проблем конец. 마귀야, Дьявол 가라, прочь. 성령, Наполнение 정말. Духом Святым. 이게 얼마나 위대한 일인지 여러분. 큰 축복이 이젠 여러분에게 세계 문이 열려버린 겁니다. Какие благословения мы получили, открылись двери этого 그래서 мира. 16장 27절을 이제는 여러분이 들여다봐야 돼요. Давайте посмотрим на стих. 하나님께서 친히 사랑하시기 때문에 우리는 담대히 Иоанна 16:27. 내가 이제는 예수님을 사랑함으로 하나님이 나를 사랑의 대상으로 Потому что Отец сам 나를 축복하셨다. любит вас. Он любит вас, потому что вы полюбили меня и поверили, что я пришел от 그래서 Бога. 반드시 인간은 이 땅에 사는 인간은 예수님을 정말 사랑해야 하나님이 나를 사랑하는 거예요. Что каждый человек должен любить Иисуса Христа, тогда это означает, что Бог 그래서 любит нас. 십자가라는 저 사랑을 들여다보면서 하나님 감사해요. Несмотря на крест, мы благодарим Бога 독생자 예수 그리스도를 за то, что Он отправил единственного 멸망치 Своего 않고 Сына 영원한 생명을 ради 주신 нас. 하나님을 찬양합니다. И я славлю Его. 증오심이 일어나고 시험이 들고 갈등이 오고 열등감이 오고 이념 대립으로 몸부림치려고 할 때 예수는 그리스도 막 이렇게 찬양해야 됩니다. 하나님 만나는 길 예수는 그리스도 모든 죄를 사했네 막 이렇게 해야 됩니다, 여러분. Поэтому, если какие-то приходят сомнения, недовольства, мы должны провозглашать, что Иисус есть Христос. 아멘. Аминь. 제일 고상한 사람들만 여기 와 있는 것 같아. Мне кажется, сюда пришли много людей, которые 영적으로 갈급한 사람들이 와야 постоянно 어떤 просят. 생물이 맛있는가를 알게 돼요. В церкви должны прийти 그래서 люди, 예수님이 которые действительно нуждаются 하나님께로부터 во 온 Христе. 것을 Тогда они 우리가 действительно 믿었기 поймут, 때문에 하나님이 насколько Он 우리를 важен. 사랑한다라는
여자의 우선 메시아 그리스도가 바로 위에서 성령으로 여자의 배를 통해서 육신을 입고 이 땅에 태어나셨고 Иисус Христос пришел на эту землю в теле человека. 빌립보서 2장 6절에 바울이 고백합니다. 하나님의 아들 Пострадал ради 그리스도는 нас. 하나님의 본체시다. Филиппийцам 하나님과 2:6. 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 자기를 낮추시고 죽기 Он имеет ту же природу, что и Бог, не хотел во что бы это ни стало сохранить свое равенство с Ним. 그런 사랑을 받은 여러분이 이 시대의 주인공들입니다. Мы являемся героями этой эпохи. 자, 그래서 이제는 33절의 마지막 9절에 들어갑니다. 예수 그리스도께서 환난을 Давайте почитаем последний стих. Иоанна 16:33. 고독해야 하나님과의 관계가 회복된다는 거예요. 사탄에게 얻어맞아 봐야 하나님과의 관계는 더욱더 강력해진다는 거예요. Когда мы получим от сатаны, тогда действительно наши отношения Бога станут еще крепче. 그래서 복음이 이해가 안 되면 Тот, кто не знает, не понимает Евангелие, 마귀 거짓말장이가 어떻게 내 영혼을 훔치고 죽이고 멸망시키는가를 알게 되면 하나님과의 관계는 더욱 하나가 된다. но ты когда узнаешь, как дьявол действует, тогда отношения с Богом восстановятся и будут крепче. 그리스도가 아니면 인간의 근본 문제는 그 누구도 Потому что только Христом можно разрушить первородный грех. 인간의 몸에 묶인 이 삼 저주는 그리스도로만 Только Христом можно разрушить 3 проклятия человечества. 그래서 예수님 자신에게 찾아온 고독 속에 하나님과의 관계를 직선적으로 말씀하는 겁니다. 아버지가 보냈다. Поэтому Иисус четко говорит, что Его отправил Отец. 그래서 아버지가 내가 홀로 있지 않고 아버지가 Поэтому я не 나를 одинок. Бог меня 아버지가 отправил, 나와 поэтому Он вместе со мной. 마귀의 일을 멸하기 위하여 Чтобы я разрушил дела дьявола. 대속주로 내가 왔다. 하나님 만나는 Я 길을 пришел 여시- Спасителем, 내가 чтобы открыть 아버지께로부터 путь ко встрече с Богом. 이 말을 믿나이다고 고백했더니 드디어 이제는 예수님이 비유로 말씀하지 않고 이제 사실적으로 메시지를 주는 겁니다. Поэтому Он говорил не притчами, а говорил о реальном 왜 слове. 그렇습니까? 요한복음 16장 28절에 후반절에 예수님은 내가 아버지께 Иоанна 16:28. Я пришел в этот мир от Отца, и сейчас я покидаю этот мир и возвращаюсь к Отцу. 내가 아버지께로 아버지에게서 나와 세상에 왔고 다시 세상을 떠나 아버지께로 가노라. 죽는 것이 아니라 영원하신 아버지의 나라를 향하여 나는 이제 간다. 네. 그래서 우리는 죽음에 대한 두려움을 가질 이유가 없다. Мы также не должны 우리가 이 땅에 죽으면 나는 아버지께 бояться смерти. Если мы умрем на этой земле, мы отправимся в Царство Небесное. 담대하라. Поэтому мы должны быть отважными. 오늘 32절 마지막 하분절하고 끝하겠습니다. Почитаем 32 стих и закончим. 너희가 다 각각 Наступает такое время, и уже 나를 наступило, 혼자 둘 때가 오나. когда все вы разбежитесь по домам и оставите меня одного. 그러나 내가 Но 혼자 я не 있는 один, 것이 아니라 потому что со мной Отец. 아버지께서 나와 함께 계시느니라.
하나님이 함께 하셨으므로 나는 Бог 언제나 пребывает вместе с 평안하다. нами. Поэтому я нахожусь в мире и спокойствии. 누가 나를 배신해도 하나님이 나와 함께하기 때문에 평안하다. Даже если кто-то отречется от меня, я все равно спокоен. 내가 어떤 열등감을 많이 가지고 있어도 나는 하나님과 함께 하시니 평안하다. В любой тяжелой ситуации 왜? Бог вместе со мной. 우리 Поэтому 대신 я 세상을 спокоен. 이기신 분이 하나님의 아들이시다. Потому что Сын Божий победил этот мир. 모든 고난을 과거, 현재, 미래의 모든 고난을 하나님의 아들이 다 합하여 이뤄놓았기 때문에 Все проблемы этого мира Сын Божий 내가 길을 열어 разрешил лично. 바로 И Он 하나님께서 открыл путь ко встрече с Богом. 하나님의 아들 예수 그리스도를 통해서 이제 아버지께로 갈 수 있는 길을 열어놓았기 때문에 너희는 담대하라는 겁니다. Так Он открыл путь ко встрече с Богом, поэтому мы должны быть отважными. 그래서 히브리서 11장 1절 2절에 다 같이 읽고 마치겠습니다. Давайте прочитаем Евреям 11:1 и закончим служение. 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿음은 바란 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거니. 자, 2절. Вера, уверенность в том, 선지자들이로서 чего мы с 증거를 надеждой ожидаем, подтверждение того, 그 чего мы не видим. 계속 Наши праотцы жили такой верой и заслужили одобрение. 이 증거를 가지고 전도 현장에서 승리하기를 예수 그리스도 이름으로 Давайте, имея эти свидетельства, будем побеждать на местах действия. 너희는 живой Бог. 담대하라. 나의 싸움은 이겨놓고 싸우는 것이라는 절대적 진리를 믿을 수 있는 하나님의 말씀을 우리에게 주심에 Благодарим Тебя за слово, в котором Ты сказал, что мы были отважны, потому что наша борьба 예배 уже 때마다 выиграна. 성령의 역사와 Пусть во время 사탄의 служения 결박되어짐과 주의 천사와 보좌와의 그 축복을 받아 누릴 수 있도록 우리의 получили 사랑 모든 благословение. 주의 가족들을 그리스도 이름으로 축복해 주옵소서. чтобы мы могли наполниться Духом Святым. 이제는 예배의 말씀을 통하여 И через 내 영혼 속에 служение 말씀 운동을 펴라고 말씀해 주셨사오니 만남의 축복이 있음을 확인하고 начнется 그 действие 이후의 것을 볼 수 있는 передавания Слова 영혼까지 Божия. 열어 주옵소서. Пусть откроются двери проповедования. (2020년도는) 하나님께서 영혼들을 치유시켜 주셨사오니 Этот год Ты исцелил многие души. 2021년부터는 Пусть в следующем году 우리 예수사랑 교역자와 중직자와 주의 모든 백성들이 пусть служители церкви 말씀 운동을 펼 수 있도록 начнут действие передавания Слова Божьего на местах действия. 또 예비된 집을 허락해 주시옵소서. Благослови нас благословенными встречами. 그래서 그리스도 안에서 팀 구성을 해서 말씀 운동을 피고 전문성이 회복되어지게 하시고 선교 기업들이 탄생되어지는 축복을 받아 누리게 하옵소서. Чтобы ставились команды для проповедования. 예수 사랑 Ставились компании 모든 ради всемирного 공동체 проповедания миссионерства. 연합되어져 재앙의 시대를 살리는 난민을 살리는 아프리카와 땅끝까지 살리는 참으로 증거 있는 증인들이 일어나게 하옵시고 Пусть ставятся свидетели, ученики, которые смогут ставить учеников во 개인과 всем мире. 가정과 산업과 자녀들에게 예수 그리스도의 피를 바르고 예수 그리스도의 생명의 떡을 먹고
예수 그리스도의 문으로 참으로 통과하는 기적과 같은 사람들로 축복하여 주옵소서. Благослови наши семьи, наши места действия, чтобы мы были помазаны 이스라엘 кровью Христа. 하나님의 백성들이 언약궤를 따라갔었을 때 요단이 갈라지고 여리고 성이 무너졌던 그 축복이 우리의 사랑 가족들에게도 임하게 하옵시고 Пусть произойдут те же благословения, что и пусть произойдут те благословения, которые описаны в 오로지 Библии 기도에 и в нашей церкви. 정시기도와 무시기도와 Как 집중기도를 통하여 расхождение 옥문이 реки 열리고 Иордан 옥문이 и разрушение 무너지는 крепости 기적과 같은 역사가 이러다. 2021년부터 시작되게 하옵소서. крепость Иерихон. 예수 그리스도를 믿고 예수 그리스도를 사랑하는 자들은 Позволено верить в 담대하라고 Иисуса Христа, 우리에게 любить Христа 말씀하셨사오니 и быть отважными. 나의 싸움은 이겨놓고 싸우는 싸움이다라는 절대적 확신을 가지고 И имея 세계복음화의 주역들이 되게 하옵소서. уверенность в том, что наша победа уже выиграна, стать теми людьми, которые ставят 너의 영혼이 잘됨과 поместной 같이 церкви. 너의 범사에 잘되고 강건하기를 원하는 그 축복이 모든 주의 백성들에게 2021년도부터 행진하고 시작되게 Пусть 하옵소서. продолжится благословение в 2021 году. 주 예수 Именем 그리스도의 Иисуса 이름으로 Христа я 축복하오며 молюсь. 기도합니다. Аминь.